हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे बरी आसतली. आणि आज मी आमच्या निर्मयाच्या इस्कॉलांनी प्रोग्राम आसा एन्युअल प्राइज डिस्ट्रीब्युशन. सो आयज न्ही भुरगीं जी आसा न्ही आपली जी कला सादर करतली. आणि माझ्या बाबूचो एक डान्स आसा हितून तितून माझ्या भयणीच्या चेड्यान सुद्धा पार्टिसिपेट केला. सो हांव तुमकां पयलीं न्ही माझ्या बाबूचो आणि माझ्या भयणीच्या चेड्याचो गेटअप दाखयता. म्हजो बाबू न्ही हितून सिंपल म्हळ्यार ताका व्हायट टी शर्ट आणि ब्लू जीन्स, सो रिबन्स बीन आसतले. सो असो तुजो गेटअप आसा. आणि माझ्या भयणीच्या चेड्याचो न्ही राजस्थानी लूक आसा. सो पळयात. आणि आतां न्ही हांव हॉलान येयला. कोण येवंक नासलीं हॉलान. सद्या सगळे सिट्स खालीच आसा. आणि कितें जालें न्ही जे बाबूचे टिफीन आनी वॉटर बॉटल आसलें न्ही म्हाज्या कडेन, सो म्हाका बेगीन येवचें पडलें. सो मागीर म्हटलें ताका दिवंक ना, सो म्हटलें मागीर दिवया. आणि हांगा न्ही सगळीं पेरंट्स येवन थोडीं बसलेलीं आसा आनी करता करता न्ही रोखडीच सीट फूल जाली. आणि आतां स्टार्ट जाला प्रोग्राम. सो तांचें न्ही स्वागत गीत चालू आसा, वेलकम सॉंग. सो तें जालें आनी हांवेन न्ही थोडेशे क्लीप एड केल्या. कित्याक न्ही विडियो चड व्हड जालो काय तुमकांय पळोवपा बेजार येतलो. सो म्हटलें थोडेशे क्लीप एड करया. आनी तेंचीत खूब डान्स आसले. सो थोडे डान्स घातले हांवेन, थोडे घालूंक ना. By lighting the lamp of knowledge and wisdom, for seeking blessings for the same, I invite our chief guest, Srimati Alka S. Vardeporkar, accompanied by our chairman, manager, headmistress, and information. We have planned quite a few programs for this 90 years celebration. We have already conducted some programs and many more are expected during the year. I would like the parents also to participate in them. We have had ex-students alumni meet. We have had a special program for teachers and students for their हम सब उसका हिस्सा है. And if you read over there, our motto is teach others what you know. In strength and glory we will grow. This year, for the theme thank you, Soma. Our annual function is not only a celebration of A very good morning and a hearty welcome to one and all gathered here. The esteemed guests, parents, teachers and students. I would like इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, मेंटल, मानसिक, विचार करपाची शक्ती, थिंकिंग पॉवर, डिसिजन मेकिंग शक्ती, निर्णय घेवपाची शक्ती, बरें कितें, वायट कितें, खरें कितें, फट कितें हें जाणपाची शक्ती, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉवर,